Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. With the constitution of the 18th Lok Sabha and election of a BJP MP Shripad Naik in North Goa and activist Viriato Fernandes in South Goa, a battle royale can be expected in Parliament on the Tamnar project. While Shripad Naik has been sworn in as Union Minister of State for Power, Viriato has fiercely opposed the project as an activist. In a recent statement, Shripad Naik has said, "I think the government has fallen short to convince the people. Proper steps should have been taken to create awareness amongst the people on the need for development and the importance of bringing the Tamnar power line to Goa." Captain Viriato is expected to fiercely oppose the Tamnar project in Lok Sabha. So can we expect a Goa versus Goa face-off in Parliament? गोंयचो MP श्रीपाद नायक हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर एंड रिन्युएबल एनर्जी म्हणून घोषित केला. श्रीपाद नायकान रोखडोच स्टेटमेंट काडला की आपूण तामनार लायन जी आसा ती आपूण मुखार व्हरतलो. आतां पयली गजाल म्हणल्यार ही लायन स्टरलायट इन्स्टॉल करता आनी हें जालें जाल्यार आमची गोंयची इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युशन स्टरलायटाच्या हातीन वतली आनी वर्सान वर्स आमचे लोकांची बिलां वाडटलीं. म्हणल्यार हातून आमचे लोकांचो आनी आमचे गोंयचो कसलोय फायदो ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार हें जे तामनार ही जी लायन आसा हें हातून पावर येतलो छत्तीसगडान कोळसो लासून, म्हणजे छत्तीसगडाचे लोकांची डिस्प्लेसमेंट एनवायरमेंट काबार करप आनी कोळसो लासून जग काबार करप. आमी दुसरी गजाल तुमचे मुखार हाडटात की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमचे जे प्रायम मिनिस्टरान प्रॉमीस केला सबंद जगाक आनी मुखाल्ले पिळग्याक की आपूण 2022 पर्यंत 175 गिगावॉट पावर इन्स्टॉल करतलो आनी हातूंतल्यान गोंयांत 358 मेगावॉट पावर सोलरांतल्यान करतले. ही जी प्रॉमीस आसा हें श्रीपाद नायक मोडूंक सोदता. आयज आमचो एक्टिविस्ट भाव बाब कॅप्टन विराटो मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाल्लो आसा आनी गोंयांत जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जो मुद्दो आशिल्लो, जी तनमार लायन जी आशिल्ली, डबल ट्रॅकिंग जो इश्यू आशिल्लो आनी 4 लेनाचो रस्तो पळय आशिल्लो, हे सगळे प्रोजेक्ट आमच्या भावान कोवीड टायमाचेर बाब कॅप्टन कोवीड टायमाचेर आमी गांवांनी भोंवले, साऊथ गोवा एज वेल एज नॉर्थ गोवा. आनी म्हाका फूल खात्री आसा की कॅप्टन विराटो जे सागरमाला प्रोजेक्ट जे गोंयांत येता, जे MPA पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन आसूं, जे कोल एक्सपान्शन बर्थ एक्सपान्शन प्लॅन पळय थारायलेलो आसा, जे डबल ट्रॅकिंगाचो मुद्दो जो आसा, जो तनमार लायनाचो मुद्दो जो आसा, हे सगळे मुद्दे, जे नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जो आसा, जे पोर्ट लिमिट्स जे आसा, ऑटोनॉमी जी दिल्ली आहा पोर्टाक, म्हाका दिसता हे सगळे प्रोजेक्ट गोंयचे हितेक ना. सो जेन्ना गोंयचे हितेक ना आनी आमचो नॉर्थ MP श्रीपाद नायक तेका मिनिस्ट्री ऑफ पावर मेळिल्लो आसा, म्हाका दिसता श्रीपाद नायक ही वन ऑफ द लॉंगेस्ट सर्विंग MPs ऑफ आवर कंट्री. म्हाका दिसता तेणेन गोंयचे हिते खातीर जे प्रोजेक्ट गोंयचे हितेक ना, जे तनमार लायन आसूं नाल्यार कोल एक्सपान्शन प्लॅन आसूं, हे दोनूय प्रोजेक्ट विड्रॉ करपाक तेणेन आमच्या MPक तेंको दिवपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयचे दोनूय MP आनी राज्यसभाचो MP आसा हे तिगूय जाण जे प्रोजेक्ट गोंयचे हितेक ना ते झगडटले. नाजाल्यार हेजेर व्हेरी क्लियर जाता. आयज मॅन्डेट पळय दिलेलो आसा, कित्याक सावथान चड इम्पॅक्ट जाता ह्या तनमार प्रोजेक्ट जावं या कोल प्रोजेक्टाचेर. सो हे दोनूय इश्यू पळोवन म्हाका दिसता आमचो कॅप्टन बाब हो इश्यू मांडटलोच आनी हे इश्यू बंद जायना जाल्यार खंय ना खंय हे इश्यू बंदूच जावपा जाय. कित्याक आमी दाखयलेलें आसा की दिस इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ एनीबडी, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गव्हर्मेंट, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लिव्हिंग अलॉंग द कोस्टल एरिया ऑर इंटरलँड. Freddie Fernandes for Herald TV.
Though the National Highway 66 has been four-laned to speed up traffic and cut commuting time, there is a major traffic block at various points in Porvorim on a daily basis. Motorists have to sometimes spend even 45 minutes in Porvorim to get to Panjim or to move towards and onwards to Margao. This nullifies the construction of the Atal Setu and the new Zwari Bridge, which have been constructed to cut commuting time from north to south. The worst nightmare would be the traffic congestion caused when the flyover project at Porvorim starts. There are major traffic congestion points all over Goa. In this campaign, Goa Traffic Choke, Herald TV visited Porvorim only to discover that poor signal calibration, lack of slip lane and lack of traffic management were major issues faced by the commuters. With the increase in tourists and the rains in Goa, traffic congestion have spiked up rapidly. ट्रॅफिक म्हणटकूच हालीं गाडये ज्यो आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान रजिस्ट्रेशन करता आसतना खूबच जाल्लेले आसा आनी ट्युरिस्ट हांगा गोंयांत येता कारणान आनी तेज्या वेळार आनीक गाडयेची भर जाता. म्हणटसून जे ट्रॅफिक पुलीस जे आसा आमचे हांगा म्हापशा किंवा पर्वरी हितून मातशे ट्रॅफिक पुलीस आमकां खूब कमी पडटा आनी मेन गजाल म्हणजे ट्रॅफिक पुलीस खंयसर जाय न्हू थंयसर आमकां ते ट्रॅफिक पुलीस थंय घालपाक आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक मेळना. पूण आतां सद्या हे नॅशनल हायवे जो आसा पर्वरी 66 हालीं तेंच्यांनी ओवर ब्रिजाचें काम हातीन घेवपाचें केलां आनी तेज्या पयलीं हांगा जे सिवरेजचे जे प्रोजेक्ट येयलेलो आसा पर्वरी वयता आसतना आमी उजव्या सायडीक गव्हर्मेंट ऑफ गोवान ते नवें बांदलेलें आसा आनी तेतून लास्ट इयर इतलो पावस पडलेलो ते पावसाचें उदक तशेंच जास्त जमा जाताले ते सायडीक वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी रोड कट केला आनी पोंच्यान तेंच्यांनी बारीक टायप नालो बांदलेलो आसा पोंच्यान वचपाक अंडरवे. सो हे जे काम करता आसतना हे जे PWD इंजिनियर जे कन्सल्टंट जे आसा चीफ इंजिनियर जे आसा सुपरिटेंडंट इंजिनियर जो आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा जे गव्हर्मेंटाची इंजिनियरींग जी बॉडी जी आसा हांकां एक्चुली हे गोंयकार भायरसून काय येयलेले ना. हांकां खबर आसा की पावसाच्या दिसांनी हांव उदक भरता म्हणून जे काम पयलीं पावसाच्या पयलीं करपाक जाय आसलें ते लास्ट मिनटाक करपाक रावता आनी ताका लागून हेंचें नियोजन शुन्य म्हणजे हेंचें प्लॅनिंग जें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे इंजिनियर जे आसा न्ही हेका प्रत्येक गोश्टीक हे इंजिनियराक हे आमचे मिनिस्टर सांगूं शकना न्ही. तर हे जर पगार जर घेता हे शिकलेले त्या प्रमाणे हे इंजिनियर जाल्लेले आसा पूण हांकां गोंयाचे हेज्या प्रमाणे रोडाचो डिझायन जो आसता रोडाचो डिझायन आयज आमी फर्स्ट टायम पयला नॅशनल हायवेक हे रबल सॉलिंग यूज करतात नाल्यार आमी हो नॅशनल हायवे हेंच्यांनी जो कॉन्क्रीट जो केल्लो आसा हे म्हाका खबर ना हेंचो प्रोसेस हेंचो मेथड कसो आहा तो. ते कलंगूटचो थंय आसा कलंगूट कॉपलेट जंक्शन आहा न्हू ते थंयसून कलंगूटसून जर सगळे लोक डायवर्शन येता ते ह्या सायडीन येता आनी हायवेक वचपाक सोदता पणजे ते डायवर्शन थंय ब्लॉक जाता ते सिग्नल सारके ना ट्रॅफीक पुलीस आसता तर थोडो टायम आसता मागीर नासता. सो होली कितें आसा आमकां हांगासर आतां कॉपेलासून ते येवन भितर हे आसा आमचे डिफेन्स करता थंयसून हे करता ट्रॅफीक जाम करता ट्रॅफीक थंय जाम जाता न्हू कंटिन्यू जाता कॉपेलाक सुद्दां कितले ट्रॅफीक जाम जाता नाका जाता आमकां आमी रावन हांगा सुद्दां इतलो वाज येयला आहा खरें इतले ट्रॅफीक जाम जाता आमकां गाडयो काडपाक सुद्दां जायना आमी आतां 2 व्हिलर घेवन भोंवचें पडलें आमकां परिस्थिती अशें जाता. पण लोकांक कितले त्रास जातले. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता MLA की आयज हे ट्रॅफीक जाम जावपाचें आहा जे फुडें जातले तेणी ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी ट्रॅफीक सेलाक सांगून ते हांगासर कितें आसा ट्रॅफीक सेल दवरून पुलीस दवरून ते सिस्टमॅटीक तेणी करचें आनी कांय ना इतलेंच जाय आमकां लोकांक त्रास जायना. हांगासर खूब त्रास लोक खूब दादागीर करता पूण ताका सदमाना लोकूय सदमाना अशें जातलें ताजे फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना. सो ताका इतलेंच आसा आमकां ते स्मूथ जावन जाय ट्रॅफीक आमकां कांय प्रॉब्लम ना ब्रीज जातलो ब्रीज जावनी कितें आहा तें सगळें काम जातलें पूण ट्रॅफीक तें कितें आसा अनलेस ट्रॅफीक सेल तर ऑन द फील्ड येना जाल्यार काम कांयच जावपाचें ना. मागीर आमच्या हायवेक होली फॅमिली हायस्कूल आसा थंय एक ट्रॅफीक पुलीस दवरूंक जाय की स्कूलची भुरगीं वयता सकाळची आनी ते सिग्नलूय चलना थंय एक ट्रॅफीक जाय म्हणजे जाय कित्याक ते भुरग्यांक हाडटा पेरंटा पावयता थंय ते एक सिग्नल सारकें आसपाक जाय प्लस पुलीस आसपाक जाय थंयसर. थंयसून मागीर आमचे मॉल दी गोवा ते फूल ट्रॅफीक जॅम जाता टील ते डॉल्फिनो सुपर मार्केट मेरेन ते थंय मेरेन पुलीस दवरूंक जाय जाल्यार पर्वरीन सारकें सुदारण जातलें हें मात्र पळोवपाक जाय. ब्लॉक जाता तेन्ना आमी सिग्नल मॅन्युअल करता. ब्लॉक जाता तेन्ना मॅन्युअल करता तुमी? हय मॅन्युअल करता. ओके. आनी ट्रॅफीक पुलीस पहा न्ही तुमी अशें घालपाचें आहा पर्वरी हिंगा ते मेन सिग्नल आहा पळय ते सांगोळ डाबो वयता पळय थंय पासून व्हडल्यो लायनी लागता.
ते आता ते काम चालू आहे म्हणजे कलवटाचे काम चालू आहे. ओके चिखलो पेट्रोल पंपाकडे कलवटाचे काम चालू आहे फुल हायवे. ओके तो सर्व्हिस रोडाचे ट्रॅफिक ताका लागून जाम जालें ते काम 1-2 दिसांनी सोंपतलें म्हणून सांगलां म्हाका NH हायवे PWD करता तें काम. ओके सो ते कलवट मदीं हायवेचो कलवट आसा थिंगा गिरी म्हापसा सायडीक ओके ते हें करप चालू आहा ताका लागून तें जातालें. मागीर ट्रॅफिक डायवर्ट करतले. सद्या ट्रॅफिक डायवर्ट जाता सर्व्हिस रोडांच्यान न्हू ताका लागून जाता तें. ओके ओके काम कंप्लीट जातकूच नॉर्मल जातलें. Just 3 weeks after the refurbished Payatrayatrist Hall at Ravindra Bhavan reopened, water started leaking from the ceiling onto the stage. The canteen area too witnessed water seepage on Saturday. When asked by media about the substandard work, the chairperson of Ravindra Bhavan Margao stated that all renovation works are completed and only few drops of rain leakage is reported, which will be tackled soon. टॉयलेट्स केले सगळे कळ्ळें आनी ज्या जाग्यार आमकां स्लायट रिपेर आशिल्ले ते केले. नाव अदर टेंडर्स आर इन प्रोसेस म्हणजे आतां इलेक्शन सोंपलें न्ही आतां ऑलरेडी फायल मूव जाल्यो. तातूंत वॉटरप्रुफींग, ब्लॅक बॉक्स, एनेक्स बिल्डींग कळ्ळें. वॉटरप्रुफिंगान तुगे सगळी लिकेजी बंद जातल्यो आनी मेन ऑडिटोरियमाचे वयले टॉप रूफ अन्नेचर घालपाचें हे सगळे फायनल स्टेज आसा. प्लस इलेक्ट्रिकल हे सगळे पोल्स सगळे सरावंडींग एरिया लायट कमी आसा. आतां आमी टेम्पररी फोकस घालून चालू केला. लोकांक त्रास दिवपा दिवना खंयचेच. वी हॅव सीन दॅट एवरी फॅसिलिटीज इज प्रोवायडेड अँड पीपल आर कम्फर्टेबल. इवन तुम्ही आतां नोट केलें जाल्यार नको तुम्ही नोट बरें जाल्यो त्यो गोश्टी नोट करून म्हणजे म्हळ्यार ना रे पार्किंग बरें जालें आतां गाडी एक सायडी येता दुसरे सायडी वता हेंय सांगात. आमकां काय म्हणटा तुमी तुका आमचे खंयचे दाखयले पूण तुमचे पयलीं आमी तयार आसात आमकां खबर आहा कितें जाता तें. आनी ऑलरेडी आपण स्टेजीर एकूच कडेन ड्रॉप पडटात कळ्ळें. ती ऑलरेडी वी हॅव कवर्ड काम चालू आसा. वचून जाल्यार फोटो काडात वयर सोडून सगळे फूल भितरल्यान कवर करता. आतां पावस नंतर ते वयलें काम सुरू जातलें. टेंडर्स वर्कआउट प्रोसिजर आसता न्ही फायनान्स डिपार्टमेंटा वता सगळ्या ऑथॉरिटी कडल्यान येवन चीफ इंजिनियरा कडल्यान येवन तें मागीर काम सुरू जातलें. आतां पावसान काय काम करपाक मेळपाना इतले वयर घालपाक. सो इट वील बी आफ्टर मन्सून. म्हणून ऑलरेडी प्रिकॉशन्स आर टेकन कितें करपाचें तें त्या बाबतींत कोणेच भिवचें न्ही. वी आर तांचे परस आमी 4 पावलां मुखारूच आसात कळ्ळें. तुका तरी आज कळ्ळां कळ्ळें. आमी त्या दिसा येवन घेतले ऑलरेडी प्रिकॉशन कितें करपा जाय तें कोणाकूय विचारचें. वी आर प्रॉम्प्ट एक्शन. रवींद्र भवन कमिटी आनी रवींद्र भवन स्टाफ are now known for prompt action. In a tragic accident, a motorcycle taxi pilot was crushed to death under a crane at KTC bus stand, Ponda. The incident took place on Tuesday morning. The site was under construction due to the national highway widening progress. Former CCP councillor Dr. Sheetal Naik, alongside concerned residents from Thonka and the vicinity of Thad Mad Devasthan in Santines, has called upon the government to ensure the highest standards of construction following the collapse of the recently built drainage near the sacred shrine. The appeal comes with a pressing deadline as they aim to have the restoration completed before the auspicious occasion of Wat Purnima on June 21st, an annual event drawing many devout ladies from the neighbourhood to offer prayers at the shrine. Dr. Naik has emphasized the urgency of the situation, urging Chief Minister's intervention to address the issue and ensure the sanctity and safety of the shrine and its surroundings.
वर्सा सुद्दां आमी माती चिखलांतल्यान येवन तशीच हांगा वडाची पुनव केल्ली. 2 वर्सां जाली हो रस्तो हांगा असोच आसा. गेल्या वर्साय आमी केल्ली, पूण ह्या वर्साचे विज्युअल्स खूब डिस्टर्बिंग आशिल्ले, कित्याक आमी जी प्रदक्षिणा आमचो मार्ग आसा तोही सगळें कोसळिल्लें आसा. सो काल म्हाका खुबशे आमच्या बायलांचे रिक्वेस्ट करपाक फोन आयले की तुमी ह्या विशयाचेर मातशे आवाज काडात आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक ह्या जागृत देवस्थानाच्या ह्या जो विशय उत्पन्न जाला त्या विशयान मातशें लक्ष घालपाक लायात, हें आमकां रिक्वेस्ट आशिल्लो. आनी त्या हातून दुसरो आमचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो, एक फर्स्ट आमची रिक्वेस्ट आसा ती म्हणजे 21 तारखे पयलीं हांगा मातशें क्वॉलिटी काम करून, म्हणजे डेडलायन आसा 21 तारीख म्हणून कशें काम 31 मेची डेडलायनीचे आमी पळयलें, काम कशें सबस्टँडर्ड जालें, कशें तें आमकां तुमचे प्रेस रिपोर्टरांच्या मुखारच कशें ड्रेनीचे वॉल्स कोसळ्यो त्यो आमी काल पळयल्यो. आनी जे काम करतली म्हणजे जे प्रदक्षिणा मार्गाचे ते मातशें क्वॉलिटी वर्क दियात, त्या बायलांची सगळ्यांचे लायफ एट रिस्क आसा म्हणटात तशें, आनी हे एक क्वॉलिटी काम दियात, इतलेच एक फर्स्ट रिक्वेस्ट आशिल्ली. आनी सेकंड रिक्वेस्ट आशिल्ली, देवळाच्या दारान एक सिवरेज चेंबर आशिल्लो. सिवरेज चेंबर आसप वा सिवरेज चेंबर 2 चेंबरांच्या मदीं अमकें डिस्टन्स आसपाक जाय, हें सगळें आमकां मान्य आसा, हें सगळें आमी एग्री करता. पूण तें मातशें शिफ्ट करपाक जाता जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें असो एक आमकां गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा. कित्याक तर सिवरेज ओवरफ्लो समजा जाली, फुडें ओवरफ्लो जाली जाल्यार देवळाच्या दारान सगळी घाण जावपाक नाका. ह्या पवित्र अशें स्थान अपवित्र जावपाक जायना म्हणून ही आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली. पूण आज येवन पळयता जाल्यार तें सगळें काडिल्लें आसा. आनी आमी होप करता, आमी देवा कडेन मागतात, तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेनूय आशा आसा आमची की हो जो सिवरेज चेंबर आसा तो तांणी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें ठरयलां आसतलें अशें आतां आमकां दिसता. पूण समजा जर तर कांय हें ना, मागीर हांगा चेंबर करतले जाल्यार ती एक रिक्वेस्ट आसा की देवळाच्या दारान आमकां चेंबर नाका, तो मातसो एक चेंबर फुडें करचो. The Goa unit of the National Students Union of India NSUI has strongly criticized the National Testing Agency NTA, labeling it as a national thugs agency due to its erratic handling of the NEET results declared on June 4th. Members of NSUI Goa have voiced concerns over the haphazard manner in which the results were released, citing potential jeopardy to the careers of NEET aspirants. They have called for immediate action to address this issue and have warned of intensified protest if their demands are not met properly. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए की तानाशाही नहीं चलेगी. We want justice, we want justice, we want justice. So आम्ही हांगा सगळे एकठांय जाला to protest against the NEET exam that happened recently and the results which were haphazardly declared on the 4th of June. The NTA which conducts the NEET exam is not NTA anymore. We believe it is National Thugs Agency because they have jeopardized the careers of all the NEET aspirants. If you see right from the beginning, you can see how the scam is unfolding of NEET exam. The re-registration for NEET exam opened up again in the month of April, on 9th April. Who does open registration after a gap of 1 month? We can see across India that universities only open their registration and once it is closed forever. Maximum they can only increase the date, they can postpone the date, but they can never open the re-registration once again in the next month. So this is one discrepancy. And in the month of May, 5th of May, when all the students were answering the exams sincerely, we can see that in so many states the paper was leaked. I don't know by whom it was leaked and for what reason, to fill whose pockets. And a place like Rajasthan, we can see that the paper was leaked and then it was taken back from the students again. So what happens to the students who are sincerely answering the NEET exam? We can see that so many NEET students are with us. They have been studying for this entrance test for a year at long, and if they are not able to get a particular rank, they are not able to get in a particular university, they take a gap of 1 year, they study once again and they answer it again. But
we can see that the government and this NTA, which is not National Testing Agency but National Thugs Agency, they have deliberately put out the results on the 4th of June. As we know, 4th of June was the election results. So we highly believe that they must have thought that in the atmosphere of election results, our whatever misdeeds that we have done, they will be brushed under the carpet. The IRA is, they are not even ready to accept the mistake. ते म्हणता पेपर लीक जावकूच ना. ते म्हणता सगळे सारखे जाला. So आम्ही मागता the Shripad Naik, who is the most powerful person in Goa, who has direct link with Modi, to tell Modi, to tell Minister of Education to conduct an independent inquiry under the supervision of Supreme Court and give justice to the students. आणि ऑल्सो मागता CM कडे समज यांच्यानी करूंक ना सिद्धा आता त्यांच्यानी आपली लाईफ आपले सगळे होल अँड सोल विकून दिलेल्या मास्टरचा खातीर. आणि लास्ट म्हणून सुद्धा आम्ही एक केस कोर्टान सुद्धा पावला. पण एज ए इंडिपेंडंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यू विल हॅव टू टेक अ डिसिजन. नाल्यार हेजेसून मोठो आम्ही प्रोटेस्ट करतले. अख्खे इंडियाभर प्रोटेस्ट चालू हा. समज आमकां कोर्टान सुद्धा आता हियरिंग जावपाचें फाल्यां. सो वी विल वेट फॉर दॅट अँड वी विल टेक अ फ्युचर डिसिजन. Joseph Jesus Gabriel Pimenta has submitted his application to contest in the upcoming Zilla Panchayat ZP by-poll in Benauli on Tuesday. The state unit of the Aam Aadmi Party, AAP, on Monday declared Pimenta as the India Bloc candidate. The polls will be held on June 23rd. What is the advantage you have in this? When you talk about this elections that we advantage तुका कितें आसा? Advantage in sense, Jaipur हांव ल्हान फॅमिलींत आयिल्लो, मुखे लोक if you get an opportunity, why you are not stepping ahead? मुखार वचून चोय कितें जाता, देड वर्सां तुका शिकपाक मेळटलें. That future is there. See, if you learn in this 1.5 years how to go about with the party and everything. So yes, India Alliance is an advantage, and that is a model which now Goa is going to follow throughout all the elections. This is a stepping stone. ZP first elections are, and now urrले ni sogli ZP elections जी next year जातली, and sogli बारीक elections जी जातली आमी India Alliance जी लढतली. So Benauli has always played a role and role model key in everything that we do. जे भाशेन आमी इलेक्शनाक सांगलेलें की Benauli is going to be another opinion maker for Captain Virato's campaign which happened, and now Benauli is leading for the ZP for unity. So unity is been again cemented. जे भाशेन आज बाब दुर्गादासान सांगिल्ले भाशेन, this is another opportunity for us to show the unity and to make sure that unitedly if we stand we can make our candidate win. We need to understand that it is a give and take type of a situation. I think that cadre runs, everyone has a cadre. Finally, this is done in the true spirit of protecting our Gonkar in Goa Rakpache Prayatna. Because if we have differences within ourselves, it is very easy. The BJP will take advantage of this, and as you've seen in the past as well. So I appeal to everyone in the opposition that we have to adopt to this model. The people like when all the opposition are united in one voice. When we fight in the assembly, we fight, but we have to fight together across party lines. We have to fight because this is the need of the hour. This is the only way that the corrupt communal BJP can be shown the door. Saurabh Netrawalkar, USA's T20 cricket sensation who bowled the super over and won the game for USA against Pakistan, has become an overnight sensation. Originally, his family hailed from Karanzale, Tiswadi. Then his father moved to Malan, Mumbai, where he played for the Under-19 team in the World Cup. He also played for Ranji, but was not sure of his prospects. In pursuit of his studies, he moved to the USA and has done his MS at Cornell University. Though working for Oracle, he kept playing cricket, where ultimately he was selected to play for the USA national T20 team. On Wednesday, Saurabh will face his mother country, India. His relative Prakash Netrawalkar gave the details. सौरभ नेत्रावळकर तुमचे रिलेटिव्ह न्हू? सौरभ नेत्रावळकर आमी एकाच कुटुंबांतले कळ्ळें. पयलीं खूब वर्सां पयलीं आमी एकाच कुटुंबांत रावताले, एकाच घरांत चौकेच्या घरांत हांगाच लागींच हांगा म्हणटा कारंजालेच रावताले. तें घर मरे खूब वर्सां पयलीं प्लेग आयिल्ल्यान पुर्तुगेजान तें मोडून उडयलें. लोकांक घर ना म्हणटकूच प्रत्येकान आपआपलें वेगळें मारलें. तेन्ना आमी वेगळे जाले, पूण कुटुंब एकूच आमचें कळ्ळें.
आनी सौरभ नेत्राळकर पळय म्हणटा ताजो आजो श्रीपाद नेत्राळकर ते हांगाच रावताले म्हणजे थंय आमी मड्डार घर म्हणटा तें मड्डार म्हणजे हांगा साकून एक आमी पळय रावता घरान जाले आमी आतां रावता थंय साकून एक 300-400 मिटर फुडें हातून रावताले ते सगळे आनी श्रीपाद नेत्राळकर जो चलो पळय आहा तो नरेश नेत्राळकर ताका 2 भयणी आहा नरेशाक पूण नरेशाचो चलो व्हडलो तो सौरभ नेत्राळकर एक भयणूय आहा ते निधी ते मास कम्युनिकेशन हें केलो कोर्स आनी हो मागीर कितें केलो क्रिकेट खेळटालो खेळटा ताका तो मुंबय खेळटालो थंय ते रावताले मालाड खेळटा ताका तो अंडर-19 वर्ल्ड कपाक खेळ्ळो अंडर-19 वर्ल्ड कपाक खेळ्ळो ताच्या नंतर मुंबय रणजी प्लेयरूय तो ताकाय खेळ्ळो तो पूण फुडें मागीर तो बापूय सांगतालो कितें तूं जर क्रिकेट खेळटलो जाल्यार इंजिनियरींग वचूं नाका तूं कॉमर्स कर ताणें आयकूंक ना ताका शिक्षणाची खूब आवड आशिल्ली की इंजिनियरींग जातलो म्हणून थंय शिकून ताणें मुंबय ते BE कंप्युटर केलें ताणें इंजिनियर जालो तो बरो खेळ्ळो सौरभ तेन्ना आमकां सगळ्यांक ताचो अभिमान आहा आनी सामको आमी ताका एप्रिशिएट करता कित्याक आमचो कुटुंबांतलो मेंबर तो कळ्ळें सगळे कुटुंब म्हणजे सगळे कुटुंब पयले लिमिटेड आशिल्ले पूण आतां नवें जनरेशन जालें तें वाडलां न्ही एप्रिशिएट करता तो इज अ बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द अमेरिकन टीम तुमचो कुटुंबातलो पयलोच खेळगडो क्रिकेटीन गेल्लो फर्स्ट आतां खेळटात ते पूण आमचे कोण ना बाकीचे आनी क्रिकेट खेळटा पूण अशें वयर इतले पावूंक ना सौरभ इज द फर्स्ट पर्सन टू प्ले इंटरनॅशनल गेम Upendra for Herald TV. In a thrilling encounter, the 13th Kana Benauli Panchayat Cup Inter-Village Football Tournament, Navali Villagers Union emerged victorious over USC Sarauli in a nail-biting tie-breaker, securing their berth in the quarter-finals. The clash held at the St. John the Baptist ground in Benauli witnessed an intense battle between the two sides on Sunday. Despite a goalless full session, both teams displayed remarkable skill and determination throughout the match. USC Sarauli, led by Dixon Rocktown, showcased several close opportunities in the first half, while Navali's Priestley Gomes made valiant attempts to break the deadlock in the second half. In a thrilling encounter at the Kana Benauli Panchayat Cup Inter-Village Football Tournament, Varka Sports Club clinched a hard-fought victory against Sporting Club Davorli. The lone goal of the match proved enough for Varka Sports Club to secure their berth in the quarterfinals of the tournament. The match held at the Dando football ground in Benauli saw both teams displaying commendable performances. However, it was Varka Sports Club who managed to capitalize on the opportunities, ultimately emerging victorious. That's all we have in today's newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.